كاين الزوج اللي مات في هذا الزنفور التحتاني بن عبو عفيف رحمه الله، علقوه من التفخ جابوه هنا مات وداوه قاسوه عند الكونكي وهو ميت هنا وداوه غادي يبرهنوا باللي هما قتلوه. ولكن هذا شوفوا الاهانه تاع العباد، هذا الزنافر الكل كانت الامه هنا بالاعداد، من سيدي الخضر، من عشعشه، من عطار، من زريفه، من الجوابره، من الغويزيه، من ولاد الحول، من سيدي عليم، ولاد معلم، بن زرطيس، من تزقايت كانوا يجيبوا الامه لهذه الفرمانه عذاب الشديد. كانوا هنا وهاك يديروا لنا، يدخلونا هنايا ويزيدوا يضربونا بالركله باه تدخل، خاطر كان اللي يدخل هكا بكتافه ما يدخلش، تيدخل الذراع، من يدخل الذراع هكا اللي فاطن يدير ذراع هكا يبداو يضربوا فيه باه يسلك ويدخل، هاك يديروا لنا ويدخلونا ويبلعوا بالحديد، يبلعوا هذو البرونات بالحديد، هذا اللي يصير منهم مشرب بكري، هذا تاع الحديد يدخلونا هنايا. هذه هي القضيه. وكان هذا الروماني يسمى يقول انا ربكم الاعلى، ما كانش اللي يهدر معاه. Dans presque toutes les fermes de colons, on torture et on assassine, dans le silence et la honte des hommes et des femmes qui ont pour seul tort la revendication de la liberté. Combien de fermes de ce type restera-t-il à découvrir? Elles sont si nombreuses dans un très vaste pays où l'administration française institua officiellement des camps de torture et de concentration dont les plus sinistres portent le nom de Djorf, Lambez, Barouaguia, Bossuet, Aflou, Ainsfa, Kassène, Paul Cazel, Saint-Leu, Djinien-Bouresque. Dans bon nombre de domaines à vocation agricole, des Algériens sont jetés à l'intérieur de cuves à vin en béton, où ils périssent tragiquement d'asphyxie, sans provoquer le moindre remords chez leurs geôliers tortionnaires. Le Haouch-Perrin, comme on l'appelle dans le village, est situé aux environs de Birkadem, banlieue d'Alger. Sur la route de Saoula, à 2 kilomètres du carrefour des routes Blida, Alger et Saoula. C'est une ferme typique de colons, avec un bâtiment central. Des locaux en maçonnerie destinés à la préparation et à la conservation du vin flanquent de part et d'autre ce bâtiment. هنايا من يدخلونا ما كان مطهره هنا كل شيء في الارض، ما كان والو. الواحد من يتمرغ في الليل ولا ما يشوفش الظلمه هكا يرقد على هذيك النجاسه نتاع خاوته، والنجاسه فيها الدود، هذيك النجاسه من تقدم دير دود، والكسوه كاع تلصق، كاع تولي زبل حاشاكم ديك الفضله تلصق علينا، وقاعده هنا خنز ما حوش، كاين اللي هنا ماتوا وداوهم قاسوهم بهذيك الغبينه وهذيك ما ينجموش. مالي هذه هنا وكاع الناس، حتى الشيخ الامام عالم يقول الحاج عقاد ولد محبس داوي جابوه دخلوه هنا وعذبوه هو ولده بن عبد الله، وعذبوا كاع الامه تاع سيدي ربي هنايا. الحاج طاب العربي طيقولوا كلاب، بوغازي، كاع الدنيا. الحاج محمد بن شرقيه الشيباني، شيباني كبير جابوه ودخلوه في الحفره نتاع المار، ولادهم دخلوهم هنا في هذه الفيرما. كانت يعني اللي يشوفوا لابس عبايه مليح ولا شافوه يجيبوه، ما يخلوش، كانوا ينقوا في الابطال نتاع الثوره، ينقوا فيهم كاع الابطال ما خلوهمش. هنا يدخلوهم، وهذاك تشوفوا داير هنا، وشكون اللي يقعد هنا ويبلعوا. هنا البلع ما كاش، هنا لازم البلع كانوا يبلعوا، هذا يبلعوها بالبولون، يبلعوها بالبولون. كاين غير واحد المطموره الطرعه نتاعها منا بالفوق اللي باه النفس تطلع للفوق، هذه يبلعوا. راكم تشوفوا السادات المحترمون استدارت الاستعمار هنا، والناس اللي كاينين اليوم اللي ما حصوش هنا ما طاقت لا لسا. امراه من تدلس ما نعرفش اسمها، جابوها دخلوها لها لتحت من تدلس، جابوها من نجت عند واحد يقول له مقنوف في بوسكي، جات تدي ولدها، هما اللي ما بغاش يعطي لها جابوها دخلوها، قال لها ولدك ودخلوها للحبس هنا في هذا الزنفر هران تاع اللي مقابلين تاع الارض. هنايا اللي يعني راكم ما تشوفوش تسرى مصر في الجزائريين، ما ماتش 1.5 مليون باطل، الجزائر ما جاتش باطل، ماتوا عليها ابطالها وولادها والزعماء نتاعها. Le 16 mars, les cadavres sont dispersés en zone interdite à une 50aine de kilomètres de Ain Issaf. Ils ne sont pas enterrés, mais dissimulés dans les broussailles. Un crime signé Jean-Marie Curucci,
Ce dernier sera jugé et ensuite acquitté pour avoir délibérément tué 41 civils désarmés. Plus tard, il deviendra l'un des chefs de l'OAS. Paysans et ouvriers agricoles avaient péri d'asphyxie, intoxiqués de gaz asphyxiants extrêmement énergiques. Le 16 mars, les cadavres sont dispersés en zone interdite à une 50aine de kilomètres de Ain Issef. Ils ne sont pas enterrés, mais dissimulés dans les broussailles. Un crime signé Jean-Marie Curucci. Ce dernier sera jugé et ensuite acquitté pour avoir délibérément tué 41 civils désarmés. Plus tard, il deviendra l'un des chefs de l'OAS. جابونا من السركله وكي جابونا هنايا دخلوا لينا با استوفى وانا سلكت كي سلكت انايا خرجونا في محل واحد اخر الشيباني في الليل رفدوهم مداوهم في الزمشيات وحنا النهار الاخر قعدنا واقع 3 ايام ولا 4 ايام طلقونا كي طلقونا منين مشينا لقينا حرقونا كاع المحل الخيمه وحرقونا الصوالح وحرقونا قعدنا هاملين كاع ما لقينا وين نمشوا. Le 16 avril 1957, la même opération est exécutée à Mercier-Lacombe, près de Sidi Bel Abbès, où 21 civils et prisonniers de l'ALN meurent dans les mêmes conditions, enfermés dans les fameuses cuves qu'on retrouve dans la plupart des fermes viticoles. هذا اللقب تاع زيزم تاع لوسيان دخلونا هنايا منين دخلونا داروا العسكر منا ومنا علينا وقعدنا نطيحوا بالواحد واحد مورا واحد ومنين طحنا قعدنا واحد ربع ساعه ولا وجاو العسكر حلوا علينا من الجهه التحتانيه ومنين حلوا علينا من الجهه التحتانيه بداو قلنا دخلوا عنا قلنا عطاونا قارو كل ما يكمي قلنا كمو منين كمينا قلنا صواده وقفوا وصواده جبدوا الصواده اللي عندكم باه ما نبقاش نضل نغبي فيكم منين داو الصواده بلعوا علينا بالزنفور وقعدنا في الزنفور هنا داخل منين قعدنا في الزنفور قعدنا نتباكوا ياسر قعدوا واحد الناس عندهم واحد هذا الزنفور عندها بريطه كيما هاك ديك البريطه ما نجموش يقيسوا البوليطه منها خاطر البوليطه طويله منين طويله ما نجموش يقيسوها قعدنا نتباكوا قعدوا الدنيا منين حماو وقعد يموتوا قعد واحد يقيس جلابته واحد يقيس صوالحه واحد كيما هاك وقعدوا يتباكوا ما لا كاين اللي ماتوا زوج في رحمه كاين اللي ماتوا 3 في رحمه كاين اللي ماتوا 5 في رحمه كاين كل هذا بوسطله وهذوك الصوالح ماتوا في رحمه وماتوا خوت ماتوا في رحمه تقادوس بوزيان ولده هو ولده ماتوا في رحمه متعانقين يتباكوا. Le 21 juin 1957, à nouveau, 21 corps sans vie sont retirés de ces étouffoirs à Mouzayaville, dans la région de Blida. موزايا سامعين بها يعني سيرتو هما اصحاب التاريخ اللي كانوا عارفين الشيء اللي صرافهم يعني هذه 14 واحد انا واحد منهم خويا استشهدوا وتحبسوا تلك الناس راهم كاع الناس يعرفوهم وراهم مسجلين حتى سمعوا عليهم حتى الشوارع الناس اللي ماتت فما في هذاك لاصاديفات نتاع بلديه موزايا. هنا رانا في الموضوع اللي حكينا عليه لباه اللي قلنا يعذبوا له